أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كويس وكوموري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. Ngari ombao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikeri swali hidi njema bokawo iribelie baraka zinji kamgwa benze ujo nguyu yajalirike na mori swali hidi zinji kamgwa benze bokawo ngazijo balia khairi na amani oharimansi hatu. Madama ngasi harima usiku wa Eid, une usiku bokawo mongori mazensi hubo kawo zo muhimu harima sisi Waislamu hokwa ya rihana feti mbili muhimu de fete ya Eid al-Fitr na ino Eid al-Adha. Bungwa hibenze harima ze tiza Kiislamu pia usiku unu wandoamba zinji khasonda byakaya ngabo yesunna ya he udhiya ukawe udhiya yo tafsiri ya ukaya wanu warengao yenyama wandua yeneze harimwa majirani khasonde mafukara ili usiku wewe na bashasha wandu wajiviwa wandu fanyeze mandhari wandu wabadiliana furaha harimwa imivapia kifuraha hasa ndo ukaya batike mru jokana mushkila wa maisha. Hizo zonsi pia zaonesa umuhimu wa usiku. Shaba mojana hizo tena shanibe habanu ndizo shaye nukto ya vile bukawi nibe habanu ndia husu ila hawa bukawo ngi harmansi hatu bukawo tishia diskuru bukawo ifanyiwa ni mbaba Luqman. Alafu harma diskuru hiyo tirwetene mna paragrafu mzima mna paragrafu huo tiono riwanyise ili riombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ike maudu ya hekomori ikenje makamgo abenze na siwasa yanga si heshi zungu optimist ngasi heshi arabu ngasima ijabiyin ndondondo ya ukaya yekomori ya maudu kena ukaje komori ya leo wala kena ukaya je komori ya jana shekomori ya maudu ngendo yake komori njema kamgo abenze bokao wana wahe daula wonsipia hini mahalani waliyo wajodo jifakhari nensi ya hao zonde zembiyo rendao wakawo zonde zatsongeza zenyakati zinu wandu wenji wabea hangu na wahu wangu na wanashe wangu wanjio harimwe bwana inu ya ukaya bwana inu inutsi bwana yotombe ba Luqman bashe no bwana ya wana na system wakawe system hiyo rishindi rijua ukaya kejaka njema na ukaya zenyakati zinu riwasuli daraja ukawa na wakomori wadore nga riski ya ulawa harimwa enti hanzia wakawo yani si wakomori ndukatushinda ya diriki koma rawasuli daraja ya ukaya wakomori wadohenda wejivuriza umabarini werenga risk za dunga minzia hama hale iye rado ishia ukaya badoka nkodo Somali wakawa nkodo iyo yani wandu wadoenda biyo wetawo harima ensi iyo zenongo izo zisa zinyakati zinu donc wandu wadorenga riski hama mru hondo mbiyo yajivuki shele komio donc kadjeshidare lewa ukaya eri wasuli daraja hindi na toa komori wasuli harima daraja hamandi izonga sina umfano wa huwa na nyasi wenda warunga mateka libi donc na wenji wakawo wafia mobarini sababu ya ukawa wataweze tabu zilo harima daula ze problemu hizo zisongeza nazichana wenji wa hedaula walobonze wa inshiondo harima zihaziwa zifanyao wa inshio harima nsinku wakawo zensi hizo donc wonyi ushinda wa inshida uneze famiza hao hamadu wana nyesi walo Faransa nana walo harima zentibali na bali waunokaya no c'est pas une question ya ukaya wandu wabaki harima zentizimando ado ishindo daino wana hao alors que ngasina wana nyasi wakao ngwao harima daula hatungwa tabi hao rirengeze initiative hizo na decision hizo kaya no ngarinjia harima bwana hata mpaka wananyasi walo harima daula wa ishindo ukaya ngwao naezana zotsongeza wa ishindo wala kabati hata sibabu itokayonti yozia wakomori walo komori ke kwa ishindo. Donc ye na paragrafu wakao tikanzani mweleze nyakati zinu ili nione se ukaya ngabo tomainji ya he komori ya maudu mbaba Luqman ya diskuru ifanya wakao hefanya en français donc mndu hashidi hahisi ukaya hadiriki ukahapamwa ndondondo hadiriki ukaya harinde nai diskuru hiyo mndu kushindo hahisi ukaya donc kabati wovira kati ndo ukaya emishinzi ya kidaula ya kikawaida rejei. Na paragrafu ya
bokao timsulinye bokao woha ninka meleo yokambabalu kumani hajo hizo yarenda de ze paragrafu yakahueleza ila deba ifanyishi hao ortese bokao yeye hetia mvu ukaya hajibiwa halisi ukaya baja wandu ba opposant waje wakaufanya deba ha felicite moderateur ha felicite wandu wahenda halafu abo yakahueleza ngo za husu deba haonesokaya ukaya haka une partie de l'opposition peut contester la légitimité du pouvoir, c'est de bonne guerre. Namna nelewa yabo c'est de bonne guerre. Iyo tafsiri ya ukaya yeye ngole ukaya sisi howana naye asibabu ukaya harenge pouvoir hanzi ya zitoza haki ngasi na haki. Donc c'est ce que j'ai appris selon ya expression yino ketokangabo wandu bokao ngwaono katselewa naye, c'est-à-dire amurine répète haonesa mabalu kumani yede azamba. Si une partie de l'opposition peut contester la légitimité du pouvoir, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Donc, namna nelewa. Donc, havo havururi vuru. Shabo yo tafsiri ya ukaya hakubali ukanga sina hakiri wanenae. Donc, zasa yavo yongu jojoa ya doji tafsiri ya namna yanzao. Donc, sha hokarenderi wasuli daraja babalu kumania fanye diskuru hamanda inu ya hueleza deba ya ukubali ukaya bon ngasina haki sirivandolo harmai deba ino. Donc abo monsi hesa hadi rikizila erroriza hahe hajuo kaya hafanya nai hajambi wa komori harmai diskuru ya hahe ukaya donc nganyina haki mwanenami ukaya ti fanya nai. Donc ngwajali yonge uneusa ukaya kariti harima khatwari hata na minga mfikiru kaya umbabahanu yakaya jidanganya na hizo sizamba hale hadofanya allusion au hadojeleza holihode zitendo ya kuzirenga avant ya le 24 mars 2019 na tsohandisa harima ila barua yabo shewani shetani ya badilishe habari za Komori hawanisa ima hadisi ya husu yambo asizi je ila zila voti za referendum ya zifanya zila. Donc mndu yani nguhisi ukaya kaja kaya remazisabu ula ukaya ngabo wenji wa Komori bokao kwa duni hari mazenongo za kisiasa kwa nokubali yenti hatu idoro ngo shifavalu hamade na miarengo shifavalu le 24 mars 2019. Donc abo haula wana nefikira yo wiyo doka yani mwenjezize ukaya bon DCE hado fikiru ukaya bala nguano na Mwinyi na Mamadu na Ilarifu wala wandu bokao wadokansi wela shilova zima na unwakafe. Donc halafu mbese hajaha hisi ukaya bala mbwana katsuwana nao sha wandu ya wanonao wanazija na yaglabu ya hao wakao waonoha ya harima ulemengu holiho ndeze twabiambi za uguguru za nzozi baki harima nti ya hatu wandu wadorenga ezi hanzia za kina haram. Donc abo sisi zorenzori zambe dokaya dopande tena harima diskuru ya hahe ya kauvumbu wa zenongo za husu amani ya hedaula ukaya hakika bon rangu le 24 mars même avant ehawa ya Komori ngibadiliha namna yitiso bokao kejakaya izoko elewa ndo waensho wakati wa mercenaire ngabo baadhi ya hao bokao hanza wafanye comparaison sha wandu wale wana na conclusion zilo clear ya ukaya zinyakati zinu ngizo nziro kabisa rahana hawa wandu waenshi wakati wa mercenaire yesu ala ezi jaje hata idaula ya hatu iyenshi harimo terrori ridwambilo hadisi ya ukayari ngabo mini za parisiwa ridwambilo ka Madina baka wandu wakaurema na bundukiho emeziavira ri montsimbili rambilo kari ngabo mndu yafungwa yarenga Madagascar yabeho Komori ari haka hanzaya we azali hari manzia za kiviolence na za sana za sabo kaunga rizishia zinongo hizo ribitima 15 kari japaro zishia shabaka mbwana za kisiasa. Donc yesu ala mndu yaja yafanya zinongo zinu hata daula ya hatu ije badilihe d'une manière radicale rilawe harima wakati ivokao wakati wori kaonsha harimo amani ri njenga ngariensho harimo hawa wandu wadoishia vocabulaire wandu watuparo zishia vocabulaire za min vocabulaire za ukari wandu warimano bunduki vocabulaire za ukaya wandu wolwa wahafa vocabulaire za wari wandu watawa vocabulaire za ukaya ngabo wandu walo prizozi jaya na hawatsai ila yetiso uka eri wa solidaraja hindini hatarijari baki harima hawa hiyo. Donc le jawabungilo clair ukaya yezi sabu
zafanyiwa ni wandu wambe balukumani nemne kundi wa hahe yokawarengeze voti hamvu. Donc izo nde sababu ya kutsongeza riwasuli vanu na izo ngoboka ngwazijuwao. Donc solution sindiena mnamba balukumani ya fikirio ukaya. Donc baada zenongo za vira yeye nguombo wandu wadaze wahimide Mwenyezi Mungu hamade namna ya paro zamba ukaya Mwenyezi Mungu de yamubia ni mwibawaze voti yo namna yaonao ukaridaze alafu bon ye hawai baki fanyi ukaya kama tinongo za jiri. Donc sisi namna rionao holi hodo wandu harumwe bwana inu haswa nda si wandu ratu parofanya siasa hiyo masiwani namna rionao wakao amfikiri ye fikra yonge bidio mbabalu kumanino wandu wahe anturaji wahe welewe ili wadu riju sisi wandu ratsoja rajivumbi he namna inu rala wahozimu komsa na kwa japaro rishia. Donc pwebo kawa mfikiri ngio muhimu mrelewe ili mdorijua dokaya sisi namna rionao ngarionao hukaya ikambabalu kumani hubaki raisi normal vamojanishe tunda washifanya le 24 mars 2019 enamna sisi relewao ya filosofia hatu enamna ya kanti non tout simplement ukaya yemivambali nambali ya ho hayatu wa Komori ngejoba ki haruma violence sha abo huhisa hu hwadisa mshinzi wa nyumeni fondasio ya nyumeni ya ukaya yezi dore ngo hamvu haulawana nemeleo yayo de yarini kaze mvu neze jitahidi ya ukaya rende miyo hatarutowe rahwanzara kujanza amrudinde jezi ezatongeza siwasaya rajivu mbiho harimwe bwana yini ritoa oze mvuza hatu ritoa oze mali ritoa oze jitahidi zatu pia hata mpaka rutoa omba bahanulio rahwanzara kujanza do ukaye presence ya haho tanke president uno illegitime wakawenzi wakauvira ngo ika bien clair harimo lemengu pia hukaya huje hanso harimo shehiri shaura isi hamvu. Donc enamna sisi rionao monti ze conséquences gizo clair tabia zinji harimo ensi ufavalu mwinji unje harimo ensi sha hatwari ojumaze hatwari zo pia dukaya huhisa huundu mshinzi harimo ensi ya ukensi ya Komor inutsi bokao ye raisi ketsu stahiki ya njio harima zenjo demokratik shane nde yatahe yende yazunguleho yatahe mapesa yalive wandu ya wanike ya wafinance ya wanike bunduki baada huyabo eni wakati baje ukavoti wabaleze bunduki hizo waje watowe wandu hamvu baada huyabwe mruo ya jehensi raisi hamvu. Donc sisi ngarionao kaya yoti zabaka dozinji kwa hunu hufauka na Mungu imma daula ya hatu ike daula normal hama Seychelles hama Morisi hama Mozambique hama mtofube majirani hama Tanzania wakao ngo unavoti kwa jamba wananyasi bushini waongwa enshiyo nzia za kibinadamu wakao zenzia hizo nde asuli ya amani iliyo yabo ne amani iyo nde asuli ya heze creativite neze hazi njema wakao ngarizishia uhena wakati zenzi hizo ngazijidevelopeo si hama Tanzania. Donc wadua mbwa ukaya yonti ya kifukara abasaini nge hansi wa daraja ya haju ukadaula wakao ngendo yake karibu naze pe develope mahama haijao sha omwesa walao harimwa yeli ufukara ne aswili ndo ukaya ye system ya maisha ya hao ngenda ukiamani ya ukaira isingu votewa. Donc abo sisi wakao wasauro hamba nazijana shezo ndabo sisi wanazijana tatimizima hamengo mino heo timnijana hata ngariwonao hukaya. Donc hufauka na muo imma ye experience ya ki violence inu itola izimwa kabisa tiparojiro harmwensi ya hatu komkua de sibabu ya ukainsi ya hatu rike hama Tanzania neza saya. Donc abondo ukayari baki hata mpaka ndongo hamandizo zijiri tena au ritikaye yani zikariona ukakabati hata shua ya uenshi akati ndo utowa ye fondation ya violence hiyo wakao singario nao kaya ye fondation hiyo fondation wakao ikaza kifu uhayati waho wa Komori sindasibahi shando wana hatu wajuu. Donc abo ili ushinde urirambue siratuko harimwe deba ya ortese. Donc yode argument fort yode argument principal rilonio aketsoka kudori rishilia au wanuwa babuho haku kutusida wajua wa parisai point. Donc tikanzani ni resume. Donc yeme hadisi boka nga fanyo surtout na zila classe politique boka kuja paroziona
ushinde udiriki pourquoi waje mpoze ono waloma plus déterminé avec toutes les semaines et tous les jours rijoka plus déterminé rijo bako harimwe bwana ino dokaya huisahubu wa fondation harimwensi ya hatu kahini mrujo kaanza ke raisi lazima yarenge hamvu donc abasingari onao kaya kabatsinzia kati loka rutowe utike raisi normal rifanyezo fanya hata rutowe yabo iliri rirejeze ila mishinzi rakaniyo gasina mahakume na mitano bokawe daula ya hatu kaharmu amani Henry ngari aminio ka akyaru ransi ihawere deha normal awe sahubuwa mlango ya violence za nyakati zijao tsinde promotion yako bahi sha hata wanashe wa he promotion yao na si pia donc ye argument principal yo kamru ya gwanzo ya rume harumwe daula dukaya mruende ya tsahe bunduki na mapesa ya jia rumie violence abo kabatsinzia karitina shua yotowe fondation hiyo akati dokari wanena watarutowe yani akahubaki abori shindi donc le point yabili tena nanzo niambe dokaya zendogo za husu ze violence zijiriyo wede lo responsable ndawene entourage ya hao ye responsable ya he hawa ye tiso ye hawa ya min ye hawa yari wandu wanzu wafanye kudeta ye hawa ya ukanga mrubushini eda ya rengwa ye hawa uyo en general yote fote ho wandu wao karija paro wesho wakati wasambi wala karija paro wesho wakati wa ikililu karija paro shia ukaringa wandu wakanza wafawati yamin wala karija paro donc wao wende fundi wa hao wende coach haina mndu yafanya violence harimwe daula rangule 24 mars inge ikawe manadamu bokao yani ngawene rumbi ikaustahi kuwe chilile wende zao hauka wende wa wasoma wende fundi wao bokao huambia ukaya tous les moyens sont bons la violence est la solution ya ukaya le umri yake mfaume au umri ya wasulisha za objective za donc au madama ngase harimwa hidi na ngase harimwa usikuwa hidi na rambilaneza kweli ilirelewana ukaya sisi karitsina mushkila wa he personality ya Baba Lukmani bari yedu Baba Lukmani sha e problemu rilo niyo doka weima na adamu bokao haja ha créer fondation ya violence comme quoi la solution ya ukaya mru ya renge pouvoir halafungara nzori towe ye fondation hiyo ritowe kabisa rizime khatwi ekamgwa abenze na hizo ndezembwana bokao ngasinizo ngarijo bakinizo donc abonge madama mrudin rejeze ngase hari maidi al-adha al-mubarak ijoka afdali mbabaluku mani welewe urensi o wade wahi 2024 beyo kaiti hato hari mashatu lazima wende zaho 2020 haukaya wende waja wajitio hari mani hanyo amba ngofanyo voti abo amba ngofanyo voti ujozibu lazifanyie kujajo amba ngofanyo voti ujo wamie ngono na banu ngabo histoire zinjiri rizi juao yahe comportement ya corruption yao daka 2005-2006 weda wafanya ze corruption o harimwa ema acteur walo harimwa francophonie ngasina document zinji na formation zinji za ze tactique zao namna wakahofanzo fanya hazi rakando harimwa oia ufanye corruption donc da wenu wanwahe oia donc corruption wanwahe francophonie nana emakungu nyombali nambali bokao donc ze information so sangizo clair bal hatango julwa o harimwa emikonsiyo ze tabia za corruption zao donc wodo mva bokao khusuana ne namna bokao we ujue hata uwasulisha za objective zao nsujua kayo de yakatsongeza leo wambe aminuka de mission yende yake en relation da wana wala wanruma corrupteur wa corrupt wa wafanyila za corruption wa 2006 2005 zila pia walio hula sadeki hula bose jokiri kayo de mission niko aminu no andwahe francophonie yende hula Nations Unies yende afanye yende ya pariso wandu wao muangalia kango wajushinda wafanye hata mbali fikra za nyumeni zokaya mdoja mwerirenga mweribe hakomo donc aminusoefu c'est pas vrai ukafanya des missions non olanguni ikiwa selwa he misomo yangu olanguni ikiwa mission très importante rahane affaires étrangères na dokaya goendo ya taizi la personnalité za ma corrupterie walo harima ye Union Africaine
walo harimwa Jeune Afrique waliyo harimwa SADC walo harimwa Nations Unies yende ya bazele kotuka minusu efukati hunu tiala mwisho haka hapa ashia na balango ndo mbio ya teze personalite hizo ya waranforce aketsoka ya wabalilie mapesa amade mapesa mbaba alukumani adingo WhatsApp za mahayabira bokaonga sina document katina document shanga sina information zilo authentique ya he namna mbaba alukumani yakaufanya corruption harima ze institution organisation régionale. Donc abo wamfikiri sati waswili harimaze point important wakati kanzani zambe ndudini hoshelezize tena mbali kumanida nyino wandumlo da nyina ukaya sisi karitina ndongo za hatu en realite dasi ne ma acteur politique balina bali mlingo weshia ze mwinyi ze Mamadou El Arif il s'en fout karitina ndongo dasi na hata il s'en fout woti wandu wakao ngwaona hata mba pouvoir hosoni mwatu sha ngasibadzima ili rutowe. Donc chasi sisi mbiorendao dukae president Mkomori ya do votewa hamadena mna ya votewa Seychelles hamadena mna ya votewa Bushini hamadena mna ya votewa Tanzania vukao boy zondo ngo bakanga rizijuwao baada boraona ukezo deza tsongeza zensi hizo ziji developeo haku wanawa hezensi hizo wafanyao hazindo abonge ngamkazo yabo haurezume ukaya leo denso aidi handani dokawandu wabushiriana aidi njema kadwa vili tikanzani virembavi holiho de khutuba babalu kumani yayamba ukaya harekonese ukaya yegeri ya hatu inugeri vokao ngiyo legitime haukangujo kakaja votewa shaharenge ze voti havu epo ya satena doanzani mwambie ukaya ze violence rizishiao yende mwinyizo yende source ya ze violence hizo hako wakati wa ikiluka japarozishia wakati wa sambika japarozishia na wakati wandu wanjio harimwa ze systemu za vote waziruka japarozishia sha wandungwa mdunzao holio de violence neze bunduki neze mvu zandiso jiri rangulo 24 mars 2019 bafa wandu balo wandu wanji wafungwa watawa. Donc awe hawa ya kiviolence hiyo donc madama wende shefu wa hayo wende mwinyi hujana zefikira mbizino harimwa ye daula abo wende lone solution bobo sengio nziro sha ikausta ikudaze ngo ya 2024 pisukana uba nafasi lazima wende zao ukaengari urengao kaya wemdu bokao huwa hamshinzi wa violence hufanya fondation bokao fondation hiyo huweshe ubeha message ya hema bani haho no wanashe wa hokaya yenzia ya urenga yezi ngebidio mru ya dorenga hamvu sha ndongo za husu voti zila ndongo bokao bon wanwa jojo babuha me en réalité e jodo ruma de mru jodo jipanga ujodo derenga mabandi na magangstar ya wanike bunduki halafu wanjio mahala na heze voti wato wanru hamvu warengeze voti hamvu wa hensi ya raisi hamvu. Donc abo madama sisi ngariona uka tabia hamadi hizo kazi ya paro hede santi show zo menyanti izo de zatsongeza si wandu wanyumeni bokao riono rinje harumwe rezo sosio ndodini hambio kaya owenji wa hatu kazi ya paro fikiruka ngarijao haruma siasa lika fikiruka ngarifanyo ndongo zindwa jina shashe zetabia bi 24 mars izo de zatsongeza ranjo haruma zemba nazinu ndodini hobezeni ho message ukaya en réalité aketsoka kutsujua iyo mhambio abeko ya bose yo secret shanga mhambio dokayase rilo harumwe diaspora ngasima plus déterminé plus qu'avant les autres pas rejiri harumwe Komori les autres ngoza kiada et ada doke kausta kikeri le mewa mais c'est pas vrai maintenant dès maintenant donc wanduka jaka ujijua karijaka ujua wala wandu mafanya hazindo donc bon bakaya msajaja mwinjira ngu oharima ledo hewalatu linu ngabo kurazi njina ideologie zinji wakati karijaka ujua bala ngarendo ndabi mais on a déjà étudié rishindiri jijua. Donc pour le moment ze hazinga zendo zafanyiwa d'une manière professionnelle haukaya wandu wajua wandu wakaojo fanya hazi ze hazinga zo washia harimo wanana Aminu Sefu ne mission bakao humnika ya je fanye bonze ngarijo humdunga mpakani dasina na rikisanga rimjua bon randiso twali enamna rijoka wananae rijoka humdunga harimo SADC rijoka humdunga harimo Union Africaine rijoka humdunga harimo ze media rijoka humdunga harimo Nations Unies abondasi aundae sha dasinae mpakani na utifikiri ukayabo ngawe na niveau intellectuel ukauri sabuse amkaya mfikiri esa ngoju ukayaze enjeu ukauzi amene ngarizi maîtriser ondo mais et ce qui est sûr ukaya ekomori na zote rizamba kadozi nji enamna ya baliria kile harima misomo kena humkinishihe dorengo ha violence c'est impossible na ngasi ma plus déterminé na wandu walobonze no wandu walondani ngasi na zenchida rokariwane nawe hataru towe
ili ya president mkomori ya do votewa heze nzia za kinormal hamade namna ya votewa bushini tale banu hamade namna ya votewa Tanzania hamade namna ya votewao harima omwe zenzi za kimajirani baada riji wao kayode nzia ya utongeza wandu wonsi pia walo harima daula ya Komori waenshi ha amani hena mndu yafanye ila mbahazi ya hahe abunga mkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.